Jakarta Selatan. Itulah beberapa kegiatan taklim, 2 di Masjid Jami Al-Wiqayah dan 1 kegiatan kuliah subuh Rabu pagi. Dan mengingatkan kembali kepada para jamaah, setelah selesai sholat Jumat nanti jangan bubar terlebih dahulu. Mari sama-sama kita laksanakan sholat gaib jamak yang pada siang hari ini kita niatkan untuk almarhum Bapak Fauzi Asmawi, adik daripada Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LC. Dan juga kita niatkan untuk para kaum muslimin dan muslimat yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Untuk imam kami mohonkan kepada Ustadz Haji Mahmud. Terakhir, mengingatkan kembali kepada para jamaah yang membawa telepon genggam, mohon untuk dinonaktifkan sementara atau di silent. Dan juga kepada anak-anak dimohon jangan berisik demi kehusyuan sholat kita bersama. Demikian, umuman dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.
إله إلا الله. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu
محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Tiada pantas kata yang kita ucapkan pada hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita diberikan nikmat sehat jasmani dan nikmat rohani. Terlebih kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan
untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang penuh dengan barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga salawat-salawat yang kita lantunkan menjadi syafi'an lana, penolong kita di hari akhir nanti. Tak lupa khatib mengajak kepada diri khatib sendiri khususnya dan umumnya kepada kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tahun ini kita berada di tahun 1445 Hijriah. 1445 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib yang sekarang dinamakan kota Madinah. Rasulullah tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, disambut dengan penuh sukacita oleh penduduk Madinah. Salah satu hadis yang beliau sabdakan di awal-awal berada di Madinah adalah 4 amalan berhadiah surga. Beliau mengajarkan kepada para sahabat di Madinah, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Sebarkan salam dan kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Jamaah Jumat hafizakumullah, pada hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita umatnya. Pesan pertama Rasulullah adalah afshus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Rasulullah menganjurkan umatnya ketika bertemu dengan sesama muslim untuk mengucapkan salam, yang mana salam adalah ucapan kita ketika bertemu kepada sesama kita, seorang muslim. Salah satu hak muslim bagi muslim yang lain, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau bertemu saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Salam bukan hanya secara lafzan, ucapan ketika kita bertemu, tapi salam juga secara kitabatan, secara tulisan. Kalau kita tidak bertemu dengan saudara kita secara langsung, di zaman modern ini serba informasi, media sosial. Di situ kita lupa bahwa kita sebagai sesama Islam, sesama muslim, punya aturan saling sapa, yaitu salam tersebut. Sebagaimana kita ketahui salam kita sebagai umat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kita yang sudah meninggalkan salam secara sempurna, diganti dengan lamlikum, diganti dengan diganti dengan askum, diganti dengan salam yang lain. Padahal salam sesungguhnya adalah penuh doa, salam keselamatan, salam keberkahan, salam rahmat ada di situ semua untuk kita semua. Tidak hanya di waktu pagi, tidak hanya di waktu siang, tidak hanya di waktu malam, kapanpun semua kita didoakan saling selamat dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk menyebarkan salam. Mari kita ingatkan sama-sama, baik secara lisan, baik secara lafzon ataupun kitabatan, secara lafaz ucapan ataupun secara tulisan, kita biasakan untuk salam secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Begitu juga beliau memerintahkan umatnya untuk menyebarkan kedamaian kapanpun waktunya dan dimanapun berada. Seorang muslim harus menjadi penebar kedamaian, sebab salah satu makna Islam adalah kedamaian. Dan sejak awal Islam mencintai kedamaian. Sejak dakwah Islam pertama setelah Rasulullah menerima wahyu hingga wafatnya beliau, tak ada satu orang pun yang dipaksa masuk Islam. Islam disebarkan dengan penuh kedamaian. Bahkan saat Rasulullah disakiti ketika mendakwahkan Islam, beliau tidak serta-merta membalas dengan kekerasan. Baik di Mekah maupun Madinah, orang-orang masuk Islam dengan damai. Setelah masa Rasulullah, tak ada yang dipaksa untuk masuk Islam, termasuk dakwah di Indonesia yang kemudian menjadi mayoritas muslim. Islam disebarkan dengan damai, tak ada yang dipaksa, karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sejak awal dakwahnya, Islam adalah agama penebar kedamaian. Rasulullah memerintahkan bagaimana berbuat baik kepada setiap orang, meskipun orang itu tidak memeluk Islam. Sewaktu di Mekah, umat Islam disakiti sedemikian rupa, dicaci, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Rasulullah memerintahkan umatnya tetap bersabar. Barulah di Madinah turun ayat-ayat jihad dan terjadi peperangan. Namun peperangan yang terjadi di masa Rasulullah dijelaskan oleh Syekh Yusuf Qardawi dalam fikih jihad sebagai peperangan defensif, peperangan dalam rangka membela diri. Perang Badar, karena awalnya kaum muslimin ingin mengambil harta mereka yang dirampas dan dijarah sewaktu ditinggal hijrah. Namun setelah kafilah dagang Abu Sufyan lolos, pasukan kafir Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal justru ingin menghancurkan Islam. Maka terjadilah perang Badar. Perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy ingin menghancurkan Madinah, maka disambut kaum muslimin di bukit Uhud. Perang Ahzab, kafir Quraisy dan sekutunya hendak menyerang Madinah, maka dibuatlah khandak atau parit untuk menahan agar mereka tak bisa masuk Madinah. Demikian seterusnya, setiap perang di masa Rasulullah selalu dilatar belakangi oleh adanya upaya penyerangan dari musuh Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, pesan kedua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah humanisme Islam. Inilah kepedulian Islam. Islam menghendaki manusia saling tolong menolong. Maka jika ada yang membutuhkan, hendaklah ditolong, dan umat Islam harus menjadi pelopor dalam menolong orang lain. Apalagi jika yang dibutuhkan adalah kebutuhan primer yang mendesak seperti makanan. Sejak di Mekah, spirit menolong orang lain sudah ditanamkan. Yang paling monumental adalah turunnya surat Al-Ma'un yang mencela para pendusta agama, yakni mereka yang suka menghardik dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 3 ayat ini turun berkenaan dengan tokoh kafir Quraisy yang biasanya menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging unta yang telah disembelih itu. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Islam menyebut mereka itu pendusta agama. Sebaliknya, Islam mengajarkan pemeluknya menjadi orang yang peka dengan lingkungannya
dan suka menolong orang lain yang membutuhkannya, terutama fakir miskin dan anak yatim. Kalaupun kita tidak ingin memberi, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi kalau kita tidak ingin memberi, cukup dengan kata maaf yang tidak menyakiti daripada kita bersedekah tapi hati kita dan ucapan kita kotor dan jelek. Yang ketiga, pesan dari Rasulullah adalah wasilul arham, menyambung silaturahim, bukan hanya kepada keluarga dekat tetapi juga tetangga, sahabat dan teman. Maka yang sudah terikat dengan silaturahim janganlah diputuskan. Bahkan silaturahim terbaik kata Rasulullah adalah menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Memutuskan tali silaturahim, maka dia akan masuk ke nerakanya Allah. La yadkhulal jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tapi orang yang menyambung tali silaturahim, ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim ini luar biasa manfaatnya. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Kemudian yang terakhir, yaitu wasiat dari Rasulullah, pesan dari Rasulullah yang keempat adalah qiyamul lail. Sallu qiyamul lail, yang merupakan salat sunnah yang utama. Afdalus salata ba'dal faridati qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Apalagi jika didahului dengan tidur menjadi salat tahajud, yang keutamaannya Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Untuk lebih meningkatkan lagi tahajud menjadi suatu nafilah, maka kita coba berusaha untuk membiasakan salat arba'in, 40 rakaat. 17 rakaat sudah kita laksanakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 17 rakaat. Ditambah dengan rawatib-rawatibnya 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Berjumlah semua 29. Ditambah tahajud kita 11 jadi 40. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan dan bisa melaksanakan amalan ini sehingga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk mengamalkan ini semua. Kalaupun semuanya masih berat buat kita, kita coba yang mudah terlebih dahulu. Yang termudah adalah bagaimana kita menyebarkan salam tadi. Kembali kita mengingatkan dan saling mengingatkan sama-sama untuk terus memberikan salam yang sempurna, karena di dalamnya adalah penuh dengan doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma izzal islam wal muslimin wa wahidillahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum alal haq wa kasir sawkatal zalimin waktubis salam wal amna li ibadika ajma'in. Allahumma anzil alaina min barakatis sama wa ahrij lana min khairatil ard wa barik lana fi thimarina wa zuru'ina wa kulli arzaqina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan, rapatkan barisan. As-salatu jami'ah rahimakumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Astaghfirullahaladzim. Salli faradhal jumu'ati imaman. Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh
الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita salat gaib bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Shalli ala mu'til ghaibi arba'ati takbiratin fardu kifayati imaman. Allahu akbar. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna wa la tafsina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم